አርዕስተ ዜና ካቢኔ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ኣወዳድባ ኣብያተ ዕዮን መንግስትና መልኪቱ ዘተ የሳልጥ ኣሎ። ንልዕሊ 50,000 ሓረስቶት ተፈጥራዊ ድኹዕ ንምቕራብ ይስራሕ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ውድብ ጥዕና ዓለም ሓዱሽ ዓለም ለኻዊ መምርሒ ምርመራ ሕክምናን ክንክንን ሕማማን ቅፂ ኣውፅኡ ዝብሉ ናይ ሰዓት ዓበይቲ ዜናታትና እዮም። كمي ጸኒሕኩም ዝኸበርኩም ተመልከትና ዕለታዊ ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ኢየሩሳሌም ገብረመድህን ብመዳይ ምልክት ቋንቋ ድማ ሰሎሞን ሃይሉ ዕለታዊ ዜናታት እናሳሰና ሓቢርናኩም ክንጸንሕና ፈለማ ሓጸርቲ ዜናታት ናባኹም ክነቐርብና ብልዋም ገብረ ኪዳን ክቐርበልና እዩ። سلام طعنا هبلي كما يصنحكم خبركم تملكتنا حاصرت زينات الساعات حزنا لكم قربنا لنا مسانا صنحو أبومبر ودب حوحات دكتور دبرتين قبر ميكائيل جزياو من محدار تجراي تكالاو نتصنتو حليو تلأخوتاتو نخفت تدقاقفنا كنسرحينا يلوم بريزيدنت جزياو من محدار كوينوم نزتشومو ليتنال جنرال تادس ورد دما سناي تمنيتهم قليتهم تلأخوتات جزياو من محدار أبص حصر أوان كعوة دما بوفينت كنسرحينا يلوم دكتور دبرتين قبر ميكائيل اتقند قداي جزياو من محدار تمعراريو حزبنا تصويت قبرو تلأخوتات جزياو من محدار قلت إفكام عوات ዝኾነ ኣብ ትሕቲ ወራር ዘሎ ህዝብናን ሉዓላውነትናን ሓራን ክነውፅእ ዝተመዛበለን ዝተሰደደን ህዝብናን ኣብ መረበቱ ንኽምለስ ከምኡውን ናይ ሰላም ጸጥታ ሕውየትን ዳግመ ህንጸትን ስራሕትና ብምስላጥ ህዝቢ ትግራይ ናብ ዝተመረጸ ስሩዕ መንግስቲ ዝኣትወሉ ኩነታት ክመቻቾ ተደጋጊፍና ክነዕውት ድልዋት ምዃንና ንፕሬዚደንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ክገልጸሉ ፈቱ ክብሉውን ተዛሪቦም ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ብወገኖም ነቲ ዝተዳለወ መድረኽ ሰናይ ትምኒት ብምምስጋን ካብ ሕሉፍ ድኽመታትና ተማሂርና ምድግጋፍናን ምትሕብባርናን ንቐጻሊ ጉዕዞና ወሳኒ ኢሎም ክብል ሓበሬታ ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ይገልጽ። አይተ ጌታቸው ረዳ በደረጃ ሚኒስትር አማኻሪ ጉዳያት ቀርና አፍሪካ ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኖም ተሸይሞም ንኽልተ ዓመታት ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኮይኖም ዝመርሑ አይተ ጌታቸው ረዳ ካብ 3 ሚያዝያ 2017 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ በደረጃ ሚኒስትር አማኻሪ ጉዳያት ቀርና አፍሪካ ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኖም በቀዳማይ ሚኒስትር ፌደራል ዶክተር አብይ አህመድ ተሸይሞም ቤት ምኽሪ ወረዳ ሕሳኣ ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ንምፍታሕ ዘጋጥሙ ዘለዉ ሓጓፋት ብዝግባእ ተኣሪሞም ለዋጥ ስራሕ ክስራሕ ከም ዝግባእ ገምጊሙ ራብዓይ ዘበን መበራ 40 ስሩዕ ጉባኤት ቤት ምኽሪ ኣብ ዘካየዶ ዋዕላ መጠሻ ስድራ ስዋኣትን ሃርበኛታትን ዘፈርጥዕና ዘይሕጋዊ ህንጸት ውራ መሬትን ካልኦት ዝብሉ ሕቶታትን ተላዒሎም ብዝምልከቶም ኣመራርሓ ኣብያተ ጽሕፈት ምላሽን መብርህን ተዋሂብዎም እዩ ዋና ማሕዳሪ ወረዳ ሕሳኣ ኣይተሙ ዘይደበበ ኣብያተ ዕዮ ንሕብረተሰብ ብዝግባእ ኣገልጊለን ኣፍሬት ክኾና ብውነ ክሰርሓ እየን ኢሎም ከም ጸብጻብ ሓበሬታን ርክብ ወረዳ ሕሳኣ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተፈጸመ ጽንተታዊ ኩናት ሲዒቡ ዕንወት ዘጋጥሞ ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ማይ ሓንሰ ዳግም ተሃኒጹ ተመሪቑ ነበርቲ ጣብያ ማይ ሓንሰ እዚ ቤት ትምህርቲ ደረጃኡ ሓሊ ብምህናጹን ደቆም ካብ ዳስ ናብ ክላስ ተሰጋጊሮም ንኽመሃሩን ጽቡቕ ዕድል ዘመቻችዎ ብምዃኑ ሓጎሶም ከም ዝፈጠረሎም ይዛረቡ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕውየትን ዳግመ ህንጸትን ትግራይ ኢንጂነር ቴድሮስ ገብረ እግዚአብሔር እቲ ቤት ትምህርቲ 2 ብሎክ 6 መምሃር ክፍልን ናይ ማይ ኣቕርቦት ሶላር መብራህቲ ቀረብ
ናውቲ ትምህርቲ ብምምላእ ናብ ምረቓ በቂዕሎም ከም ጸብጻብ ሃፍታይ ባህረ ተማሃሪት ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቃላሚኖ ሄለን አሰፋ ኣብ 5 ዩኒቨርሲቲታት ወጻኢን ዝተዋሃባ መእተዊ ፈተና ببقعت زازيما فلي خلاي بركي بيت تمرتي قالامينو تمهاريت هيلنا صفا كاب 5 يونيفرسيتات وصاين زتوهابا مأتو فتنا ناص عدل تمرتي ببقعت مززاما صعبو ملختنكو عدس بلنا حليفو تمهاريت هيلن كاب يونيفرسيتات نيويورك ابي دابي بركلي دافيس ساندياغون مرسيدن ناي زتوهابا ناص عدل تمرتي مأتو فتنا بالعل بقعت كم زازمت فلي خلاي بركي بيت تمرتي قالامينو حبيرو تمهاريت هيلن ابزم عبيت يونيفرسيتات عالمنا ناي زتوهابا ناص عدل تمرتي مأتو فتنا بزدن وصيت محلافة أمرارحان محبرسبن اتبيت تمرتي زتسمعنا لباو حاجز كنجلص نفوتيلو كيدي سلطنا دي موبلايزيشن بتستتحزلو غزا ገደብ ንኸይሳለጥ ሕጽረት ነዳዲ ከም ዝፈተኖ ኮሚሽን ብሄራዊ ተሃድሶ ጨንፈር ትግራይ ገሊጹ ካብ 14 ሕዳር 2017 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ስራሕቲ ዲሞብላይዜሽን ከም ዝተጀመረ ዘዘኻኸረ እቲ ኮሚሽን ዛጊድ ኣብ ማእኸላት ዲሞብላይዜሽን ዕዳጋ ሓሙስን መለስ ካምፓስ መቐለን ልዕሊ 700 ተመለስቲ ተጋደልቲ በቲ ኸይዲ ሓሊፎምን ግቡእ ስልጠና ወሲዶምን ናብ ማሕበረሰባዊ ከም ዝተጸንበሩ ገሊጹ ብቴክኒካዊ ጉዳያት እቲ ኸይዲ ንዝተወሰኑ እዋናት ደው ኢሉ ምንባሩ ብምግላጽ ካብ 3 ሚያዝያ ጀሚሩ ምቕጻሉ ፍሊጡ ይኹን እምበር ካብ ርሑቕ ከባቢታት ናፍተን ማእኸላት ዝኣትዉ ተመለስቲ ተጋደልቲ ዘጓዓዕዛ ኣውቶቡሳት ኮነ ተሽከርከርቲ እቲ ኮሚሽን ብሰንኪ ሕጽረት ነዳዲ ንምንቅስቓስ ተሸጊረን ይርከባ ኢሉ ኮሚሽን ብሄራዊ ተሃድሶ ጨንፈር ትግራይ ስልጠና ይጓተትን ሃፍቲ ይባኽነን ኣሎ ዝበለት ኮሚሽን መርኣያዚ 3 ሚያዝያ 2017 ዓመተ ምህረት ናብ ማእኸላት ከኣቱ ዝግብኦም ተመለስቲ ተጋደልቲ ክቕበል ከም ዘይከኣለ ፍሊጡ ሃፍቶም ገብረ ዮሐንስ ከም ጸብጸቦ ውድብ ጥዕና ዓለም ሓድሽ ዓለም ለኻዊ መምርሒ ምርመራ ሕክምናን ክንክንን ሕማም አንቅጺ ኣውጽዩ እዚ መምርሒ ኣብ እዋኑ ሕክምና ንምሕካምን ከምኡውን ዝተጠቕዑ ሰባት ንነዊሕ እዋን ዝጸንሕ ክንክን ንምምሕያሽ ዝዓለመ እዩ ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ብባክተርያ ዝመጽእ ሕማም አንቅጺ ካብ ዝጥቅዑ 6 ሰባት ንሓደ ከም ዝቀትልን ንብዙሓት ድማ ንሕዱር ሕማም ከም ዘቃልዖም ገሊጾም ዶክተር ቴድሮስ እዚ ሓድሽ መምርሒ ምትግባር ህይወት ንምድሓን ብሕማም አንቅጺ ዝተጠቕዑ ሰባት ዘላቂ ክንክን ንምርካብን ስርዓት ጥዕና ንምሕያልን ከም ዝሕግዝ ሓቢሮም ወያንተ ብዙነ ከም ጸብጸበልና ሓጽርቲ ዜናታት ሰዓት ዛዚምና ንምክትታልኩም ድማ ኣዝየን ዓይና ነመስግን ዝርዝርና ተቀርበልና ኢየሩሳሌም ክመትሰኩም يمسكن لوام خبركم تملكتنا حزدما بزرزر ناب نريوم قداتنا خنسقر من محدار وردا قيح تخلي نخلت ميتي سدرا سوات نفس وكفهم حد 140 كارين منبر زخون مريت عدلهم تتكامنت سدرا سوات نمرقاقاز زتجمرو سراحتي تتناخيرو من انتقاطيلهم اب ممحياش من نبابروم عزوز قدا كم زبركت سدرا سوات نبرت وردا قيح تخلي قاليتهم نقوس عمارز لأخوت أبتاب بهيلان قبر كيدان كقربلنايو ورداك أي تخلي نخلت مئتي سدرا سوات نمنبر زخون مريت عدلو تربحنت سدرا سوات نمرقاقات زتجمرو سراحتي تتناخيرهم انتقاطيلهم أم محياش من نبابرهم نيبعلو أبركتو كم زهلوهم سدرا سوات نبرت ورداك أي تخلي زاربو أنا بتعميت حقوسه أنا حتى أبوي يسويه أنا نعلي قرأت أكالي أفتناي هارونيات تمزجي يعني بتعمي نديام تمحدرنا بتعمي نطفله من وري وهاب الله نأنك عند مج دخلت يسرحو عامنا كستايو قع لو تسكمس بتناتي الرعاية عوي تسفان عوي عدلن عوي طعمي مرازهبي رخينا زلنا مالتي نتي عدل زي رخبو سدرا سوات وين تطقمتي نكونو قدامنت توهيبو كسرحلو يغبا إلهم اتم وهاب تريتهم وحدما اتم دحرنا زلو دق حدا زي زرخو نس عدل ديوم كرخوا عوي تسفا خمزلنا انا
بطعمي مرالي تساحينا نخلينا نطلع سلام تعالى هذه جمر تجمر الله كشع مفصم قع كله سدرا سوئين نستملسو تقالتنا هصاونتني اونا ناتم بن ما خامتو خز جمير ونيس ببمعالت ببوارح ديو نا غبر قع مصيو نخلو خو حاولو ين كم اغيرم كم تا ان لما انت رخي يادسيلاتنيا كم اوريدان ساتموله كم ادسيلاتم اطايا خنفتا وردات خنسي انا تسويتي نتم دحري زلو كما يكرخو حغوسو دس يلنا انا بتاعي اكايد سرح بيت مزاجاجا كتما ورق امبا ايتفسح ጽዮን ገብረ ሐዋርያ ኩሉ ስድራሱ በሓደ ተጠቃሚ ከይከውን ጉዳይ ካሕሳ መሬት የጸግመሎም ከም ዘሎን ነዚ ጸገም ቀስ በቀስ ብምፍታሕ እቶም ወገናት ተረባሕቲ ዝኾኑ ልባይታ ቀዳምነት ተዋሂብዎ ይስራሕ ምህለው የብርሆ ከያዝ ዘሎ ያው ናይ ሃርበኛን አስድራሱን ያው ዕደላይ ማለት እዚ ዘካየደ ዘሎት ወረዳን ያው ቤት መዘጋጃ እዩ ቤት መዘጋጃ ከዓ ያው ንኹሉ ናስተአናግድ ያው ዓቅሚ የለን ዓቅማው ዘረኸውሉ ግን ናስተአናግድ ንኸርኽ በሙሉ ያው ሙሉ ተወሲዱ ወሎ حز عدل زلو كل معانتي ياو 200 هاربنيان سدراسون أنا عدل زلنا عدل زلو نقوم زأكل تزجاجي مريت كعا 20 شمونتن شيح كاريه مريت تزجاجي له مالتي نحدا هاربنيا ويسدراسو زوهاو مريت كاريه ياو ب140 كاريه مالتي وانا محداري ورداك اي تخلي اي تجبرمتن مرسا سدراسو وقت ات ورداك رخبو زغبا كبرن ربحن نمرغغات من محدارهم تخرت هيبو يسرح مهلاو يገልጹ ስለዚህ ተዓዳላና بتي ناي منغستي بتግራይ ደረጃ አውጽኦም ዘለው ናይ ሃርበኛታትን ስድራስዋትን መምርሕ መሰረት ኣብ 3 ዓመት ዝፍጸም ናይ ስድራስዋትን ሃርበኛታትን ብመምርሕ ዝተደገፈ መሬት ክረክብ እዩ ሁሉ ናዩ መበገሲ ነው ማዓት ሄልና ዝጅምሮ ዘለና ንሓደ ስድራስው ወይ ከዓ ስው 140 ካሪ መንበሪ ገዛ ኣብ ከተማ ወርቃምባን ማዓት ንጅምር ኣለና ቀጻለይ تحسوا أضرخونا لنا قزية قصري وحي كالتورحي 3 ورحي ناخدنا نعسرها يكون 3 أضرخونا يو مريت نالكعنا بتو أنفتن السرة تمهاب كنغطلو لنا مالتي اتمم حدار قدم كبلون اب شمونت طابياتات نزركبو 845 سدراس وقت بخبري زتملسو حربنياتاتن نمطشا زخون مريت كم زعدلون 158 وغناتون نمسرحن مشطن بوتا معدالو تحبيرو توب مفري تفطراو دخعي اب زمن مهرت زعمت نلعل 50,000 حرستوت تفطراو دخعي نمغرب يسرح كم زلو افليطم كاب درا غحاف سرح تفطراو دخعي كومبوست 21 بزبحال مقلاطفي اب 21 معالتات كم زدالو دما سوانا تمهزو غليصم تادل دانيو زسنادو صبصابيو اياسو برها كقربلنايو توب تفطراو دخعي كومبوست 21 استبحال مقلاطفي تطقيمو كاب استفلاليو درق غحافات تفطراو دخعتات بمفراي نحرستوت يقرب كم زلو بعلوانا ات مهزو ايت جبر يسوس بينه يغلص كومبوست بتلمدو يسرح عندي بجبارنا خلطو غدغاد يزخعت هذا خلطو غدغاد خويتو ورح صنحو لافتي ايغلاوطا ورح صنحي لافتي ايغلاوطا يسالاچ نيرو مالتي زيان كاب صوات كاب استفلالي تفطراو زخونت ياتداله زيا ذا مقلاطفيت نولا مالتي تاوانا زيا ب200 لتر ماي تبصبص تا غدغاد خا ستاندارد غدغاد لا بغبرنا بيرو بمرمر حرشاون ستاندارد زوصلا 3 متر لغوني لقمتون 2 متر ጥልቀት لتحت 1 متر يا جبرنا زيا تخعيتو لبوس عمت يا تخون هزيا زندخعي زن حموخشتي زن صحاي قصلا مصلي تندرق ونبا ناتي زياون حويسو لا لغبرلا تخوين اب 21 معلت وصيت اللوا مال سلازي تو ريسورس وي تاوتات نولو اب خابينا زركب بفلاي اب جبار اب خاوي زركب زو غحف لو غحف زنورس لا بطقم موعل ينا دارغا 3 عامت كير لو جبار كابزاتي صبق وصيتو نامصانا خيرنا مالتي بستغبره مصنعتي تفطراو دوقي اب معقاب طلن مسسان مهرتن عزوز ابركتوكم زلو زغلصو دما اكايد سراح توب تفطراو دوقي دكتور مبراهتوم فتويام حرستت ناي داسا تطرعت غيرنا مالتي او مسرت حرسنا ذهو ملس تايو بزلاقنت حامل حكيم كلاي صحاي قنس بتاعم تقرمك مالتي نايتي اغرت عبيتون في بجيت قال عبيتون تلو عبيو عم تدلي ونغير ناي ترجم ناي مصح ادلو كفت بجيت غروز بتاعم فاستي عبيت له مالتي قطلا مثلا نيتروجين زوسخ حسر تولينا كربون زوسخ حموخشتي بي اتش نايت سويل زستخاخ حموشتي نوصلنا ناي فتاندرهو
زي فتان روحها كل عينت ناي نيترونت زحذ إيو سخلينا ذا كومبوست 21 زرع خيا بقى توسيخنا وقتين وديام دي كومبوست غيرا بحصير غزيه نفتا تدل نغات نختبصح سله تقبر بزي بلفعو بمهرتون حش ترخيو እንደገና عافتنا حمد زبلاقنت محكامون عبي لوط رخيولو ማለት ተፈጥራዊ ድቁዒ ኣብ ምውሳኽ ልምዕነት ሓመድ ኮነ ምዕቃብ ስነ ህይወታውያን ዝለዓለ ረብሓ ከም ዘለዎ ዝገለጹ ኣይተ ገብረ ኢየሱስን ዶክተር መብራህቶምን ምስ ቢሮ ሕርሻን ኣብቲ ተፈጥሮን ብምርድዳ ኣብ ዘበነ ምህርቲ እዚ ዓመት ንልዕሊ 50,000 ሓረስቶት ተፈጥራዊ ድቁዒ ንምቕራብ ኣብ ምስራሕ ከም ዝርከቡ ተዛሪቦም ኦርጋኒክ ብዓለም ደረጃውን ተወዳዳሪ ዘይብሉ ናይ ሕርሻ ኣታዋታትዩ ጥልናይ መሓዝ ክእለት እውን ስለ ዘለዎ ልትመሬትና ንሓከመ ናርጎደ እዩ ዝኸይድ ቶም ስነ ህይወታውያን ናባዝሖም እዩ ዝኸይድ ስለዚ ትግራይና ብቱ ኣብቲ ዘላቱ ዋሕዲ መሬት ብቱ ኦርጋኒክ እዚ እንድሕረፋሊጥናያ ኣብቱ ጥዕናና ኣብቶም ማጋግባና እውን ተቀረ ዝበለጸ ይኸውን ዓርስና እውን ምግቢ ንኽእል ቢሮ ሕርሻ ሓቢርና ትልመውፂና ኣለና እዚ ናይ 50,000 ሓረስቶት ዝኣክል ዝኸውን ምህርቲ نخندالو انتن تلموت هنا بقى مسرتي برودكشننا مهرتنا ناي مفراي عقبنا بقى مسرخنا بليلنا تلمحيزنا هيزي ام نركب ماتي خاون على طلب تحلو نحنا هون ليت نقتم سعرنا ل 50,000 نزخون مهرتون مقراو نحنا دلواتنا قرب المقراب ماتي ስለዚህ حرسينا زل مرات لناي تفطراوي مداريا زل مراتون كتقبلو توب مفري تفطراوي دخعي كاب بيرو ساينسن تكنولوجي تግራይን በዓል መዚ ኣእምራዊ ንብረት ኢትዮጵያን ሕጋዊ ኣፍልጦ ዝረኸበ እንትኸውን ምህርቲ ሓረስታይ ንምስሳን ብትኹረት ይሰርሕ ከም ዘሎ ድማ ካብቲ ትካል ዝረኸብናዮ መረዳእታ የመላኽት ካቢኔ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህልዊ ኣወዳድባ ኣብያተ ዕዮ ክዝቲ ጀሚር ኣሎ ፕሬዚዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ከም ዝገለጽዎ ድማ ኣብ ናይ ሎሚ ዋዕሉ ኣወዳድባ ኣብያተ ዕዮ ገምጊምካ ደንቢ ብምውፃእ ክጸድቕ እዩ እቲ ካቢኔ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህልዊ ኣወዳድባ ኣብያተ ዕዮ ብዝምልከት ድማ ብዝምልከቱ ኣካል ቀሪቡ ድማ እናተዘተየሉ ዝርከብ ናብ ዝቐጽል ዜናና ክንሰግር ታሪኽ ተጋድሎ ህዝቢ ትግራይ ካብ ዘዘንቱ ቅርስታት ሓንቲ ዝኾነት ነፋሪት ሰሲና አብራሪ ዝነበረ ሱዳናዊ አልፋቲሕ ኢርዋ ህይወቱ ሓሊፉ ኣብ 1970ታት ንብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ትግራይ ዝድግፍ ዝነበረ ኢርዋ ብፍላይ ምስ ነበር ቀዳማይ ሚኒስትር ተጋዳላይ መለስ ዜናውን ውድብ ሕወሓትን ዝሓሸ ርክብ ከም ዝነበሩ ይንገረሉ ኢርዋ ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ውድብ ሕወሓት ኣብ ሃገረ ሱዳን ካብኡ ሓሊፉ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝነበረ ዕላዊ ህላወ ብኩለ መዳይ ክትጥንክር እጃሙ ከም ዘወፈይ ድማ ይዝረበሉ አልፋቲሕ ኢርዋ እቲ ኣብ ሰነ 1983 ዓ.ም ንነበር ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ አምባሳደር ስዩም መስፍንን ካልኦትን ዝሓዘት ነፋሪት ሰሲና ብትባዓት ናብ አዲስ አበባ ዘብረረ ፓይለት ምዃኑ ይዝከር ኢርዋ ንሃገር ሱዳን ብዝተፈላለዩ ጽሕፈታት ስራሕ ዘገልገለ ኮይኑ ብፍላይ ሃገሩ ኣብ ዞባ ቀርና አፍሪካ ዝህልዋ ረብሓን ምርግጋጽ ናብ ኢትዮጵያ ተመዲቡ ኣብ ኤምባሲ ሱዳን ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ክፍሊ ድሕንነት ወጻኢ ቀጥሉ ድማ ኣብ ሃገራት ሩስያን ስዑድ ዓረብን ጥቕሚ ዓዱ ክሕሉ ተንቀሳቒሱ መንባሩ ሄድ ጋይት ዝተባሃለ መርበብ ሓበሬታ ይገልጽ ብሓፈሻ እዚ ኣብ ፖለቲካውን ድሕንነታውን ጉዳያት ሃገሩ ካብቶም ዝለዓለ ኢድ ነይርዎም ዝበሃሉ መራሕቲ ሱዳን ሓደ ዝኾነ አልፋቲሕ ኢርዋ ንብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ኤርትራን ካልኦት ውፅዓት ህዝብታትን ደጋፋይ ግደ ከም ዝነበረ እዩ መርበብ ሓበሬታ ሄድ ጋይት ኣቐሚጡ ዘሎ بتنتانه ناب نريو قداي انتن سجر دما اب زوادوب تግራይ اب 2016 عام تمرت اب وشت 6 توارح طراح بزي حقاو منقدي ካብ ዝተሰደዱ 2173 مناسي እቶም 206 ከም ዝመቱ ቤት ጽሕፈት ማሕበር مناسي زوادوب تግራይ ገሊጸሎም ዝርዝሩ ሰላም ጥዕና ይብለይ ከመይ ጸኒሕኩም ዝኸበርኩም ተመል ነባሪት ወረዳ ራያ ዓዘቦ ጣብያ ካራ ዝኾነት ወይዘሮ ሸምሽያ ዕመሩ ወዳ አንዋር ስዒድ ሃንደበት ኸድኹ ከይበለ ናብ ስደት ኣምሪሑም ከርስ ወላድ ኮይንዋ ንብርክ ዝበለ ዋርሕ ድሕሪ ምሽቃላ አንዋር ወዳ ናብ ስደት ምኻዱ ዝነግር ሃንደበታው ስልኪ ተደዊሉለይ ትብል ሳርሳይ ሕዝና ክልተ ዓመት ድወፀ ናይ የመን ተባህሉ ናይ የመን ህብ ድምጽ ላይ ያግነናየ ኦርሽ ብትልአኸ ዳራጎ ተባህሉ ካራጎ ለወዲያ ከላይ ሞን ኾን የተባሃለ ካራጎ ለረዩ
عم نقد تايد بحال حادد بحال أو لا أشوكو دنيك مدر خلاص شيء دنيك لحم خلات شيء كاو ثم يقرأنا نقفخي همزي أخواتنا مالتيو زو عبد 30 شحك بحال عبد 7 شحك بحال عبد 9 شحك بحال ثم ينوج ነገር አይወጋይ ሁሉ ወጪ ወጾ ተመስጎን ብልና ኣብ ሃምዝ ልበለ በጽሐት ወህሉ ድሕርቱ በቃ ኣብዛ ገበ ትድሕዘን እخلي በለይ ሓደ ለበለይ ግረኛታት እዮም ኣታ ትድሕዙ በሃሎቲ ትባህልና ካኡ ወራ ያግነናይ ጸሎት ይርዳና ዳም ኻላ ዓመቴስ በኩል ለኸ ይወደስኒ ማለት ፋና ጽጋቡን حيات ዑስማንን ውን ዘይሕጋው ስደት ከም መማረጽ ወሲዶም ብሊብያ ቢሎም ክሰግሩ ካብ ዝተሓዙ ነበርቲ ተኸባቢ እዮም ተኣስረን መጽና ኸይና قاطع تخيل أبي من مسجد إحنا ندورنا فما قرش الآخر لي قرش الولد لي في شيء الآخر لي عمك ناس بيتر نهوش خا يتملسنا زوان جاوطهم همنا وقع دفوم يوم دقبها أنا خزرك قبل عليه قبرنا بتحتنا قن دي شدش تسب همزة خزنات همزة هم أما شدش تسب عتسب ما زوان ወይዘሮ ወይን ግርማይ ሓፍታ ንምድሓን ክትብል ኣስገርቲ ደላሎ 600,000 ብር ክወሃቦም ብዝሓተትዎ መሰረት መንበር ወለዳ ገዛን ባጃጅን ክትሸይጥ ምግዳዳ ድማ እቲ ማሕበራዊ ቅልውላው ዘለዎ ዕምቆት ዝኸፍእ ክገብሮ ምኽኣሉ እያ ትገልጽ ተመናሽ ሓርሻ ባይሎ خላ ቦታ ሸይጡ ትመስና ራጎለላ ኣነ ኢላ خላ ግን ዓመት ሰለስተ ወርሕ ለኣክል ግን ወራስና ሞይታውናስ በኺያትና ወድና ሓዘንና መሰሉ ሃፍቱን ኣብርሃ ጭላይን ውን ካብ መንጎ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ክስደዱ ብዙሕ ግዜ ዝፈተኑ መናእሰይ ትግራይ ተጠቀስቲ እዮም መጀመርያ ደላሊ ብዙሕ ግዜ ንኽልተሶም ለኣክል ምስጫጭቀኒ ድሓር ሓቁ ድማ ክኾን ኢለ ዝነበረኒ ድንኳን ገለ ሸይጠ ኸይደ ድሓር ግን ኣፍቲ ወሰን ባሕሪ ክልተሶም ለኣክል ምስቐመጠና ድሕራይ መፍትሒ ስእናሉ ደርጋ ወርሒ ለኣክልስ ኣፍቲ ወሰን ባሕሪና ተቐመጥና تنحزنا جن لغنا قرشس كان يا بحر شجرنا كأول ديودنا خفل قرشس جينا في بحر نهلنا توديان كأول حار بقى ممارس مساعنا حراي ورحي صومني لجزانات مديسنا ببتريات شفها سلستم تأروعتم تشحولي أتوالها دحر بوزح فتنا سدت زمن عسي أبزح زوان أب مأخل مسلطان مخوني أب تربت أمن كوافرن كتباو من محياش كم تعلم زخل سلطنا إنه وسدو رخيبنا يوم أنا سلي نبر النقرشس بمولي ودك أترحي مستورف خي كل نجار كجنات زي لخالهو حازجين تمسجني لا بك عم خلاي مسلطان يدسلطن لخو كول السن مسرح شو عتك زي حقي بحري منهم لو ترى مسأخلات أمر يبلي كابزم السدت مسحادك هو نشتي لوت كأمرين هن بك تنهتني قعمي دونغرو بك درقع قعبله يامس دقي بك كراي عدي خله دقي طور له دحريت انت تاوكينات عرسومن صدرؤمن زم حادرلو قطباو عدلات سانو باشحز قصر مناسيات تግራይ ዳብ ወፃ ሃገራት ብዘይ ሕጋዊ መንገድን መስዳድ እንትፍትኑ በአስገርት ሰባት ምዝመዛን ስቅያትን እናገጠሞም ይርከብ ዝበሉ አማሓዳሪ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ኣይተተዘራ ጌታሁን እቲ ስደት ዘሎ መንእሰይ ድማ ዕድል ስራሕ ክንፈጥረሉ ብዘይ ምኽኣልና እዩ ይብሉም መንእሰይ በሃፍቱ ክትቀም ለይኽእለሉ ኩነታት ስለልኒሆ نحن ناي سرح عدل تايسمناون بتعمل دخمه اي مالتي ذا سو حزي منغستي كفتحو لخ ነገር ስለለይን فتحو ለለና ኢለ ወስራ ነው ማለቲ ተፈትሽናሉ 100 በ100 ይጣጣው ነው ብሎና ዋላ ተለበልና ትፍጥነቱ ተኻሊ ግን ተስፋ ለሁሉል ዕድል እንደፈጥርና አለ ኮይና ክረግዒ ነይሩ ማለት በትክክል ክራግዑ ለሁሉ ዕድል ግን ናይ ስራሕ ዕድል ምፍጣር ሁነታትና ይልደክም ለሎ ልብል ይርእይቶ እይ ማለት ኣብ ዘዋዶብ ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 6 ወርሕን ተረአም 2173 መናእሰይ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝተሰደዱ እንትኾኑ ካብዚኦም 206 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም ከም ዝሞቱ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ማሕበር መናእሰይ ዘዋዶብ ትግራይ ኣይተሰለሙን ሞሳ ይገልጹም ኣማይ ተሻሓት ከፍሎም ዝተመለሱ ኣስታት 812 ኒዮና ተጨውዮም ኣብ ከይዲ ተጨውዮም ትልተለና ኣብ መንገዲ ተትሒዞም ኣብ በረኻ ተትሒዞም ተዓፊኖም ሚልዮን ክፍል ኣሻሕ ክፍል ዝበሃሉ እንደገና ወለዲ ካብዚ ገዛና ሸጡ እንዋቶም ናሸጡ ንብረቶም ናሸጡ ሰድዎም እንደገና ኣስታት 197 ነውና ዝሞቱ 206 ለኣኽሉ ኣብ 6 ወርሒ ዘለና ሪፖርት ኣብታ ዞባ ካብ ስደት ዝተመለሱ መናእሰይ ብውስን መልክዑ መስርሕ ቦታ ክረኽቡን ስልጠና ወሲዶም ናብ ፅርበት እምኒ ክዋፈሩ ይግበረሉ ዝበሉ ኣይተሰለሙን እዚ እውን ብውስን መልክዑ ዝተጀመረ ስለ ዝኾነ ሓደጋ ስደት መናእሰይ ንምክልኻል ብቐጻሊ ተናቢብካ ክስራሕሉ ከም ዘለዎ እዮም ዝገልጹ ራያ ዓዞ 931 መንእሰይ መሬት ክውንኑ ተገይሩ ኣብ ራያ ጨርጨር ኣስታት 100 መንእሰይ ናርጋ 2 ሚልዮን ብዝዋ ምሕዳር 2 ሚልዮን ልዕሊ ቅርሺ ብምድጋፍ በዓል ሃፍቲ እውን ብምትእላሽ
ማይ ኹዕቱ ተገይሩ ናይ መስኖ በዓል ዋና ኮን ተገረመ 100 ሄክታር መሬት ኩን ንኽሎም እዮም ካልኦት እውን ተመሳሳሊ መሬት ወኒኖ ነገር ግን ኣብቲ ማይ ምውፃእ ኣብቲ ሓደ ነገራት ኣብ ከይዲ ለለው ንሆነ ኣብ ከተማታት ጅማሮ እዩ ከተማታት 4 ለላና ካብዚን ተንክልተን ኣብ ፀላእ ለላ ኮረብና አላማታ ኣብ ፀላእ ለላ እንቅስቃሴ ስለሆነ ያናክል ተኸይደ ነገር የለ ኣብ ከተማ መኾንና ኣብ ራያ ዓዞ ግን ሓደ ምስ ዳዕንትና ማኑፋክቸሪንግ ብምትስሳር ኣብ ናይ ብሎኬት መምራት ኣብ ኮብልስቶን ኣብ ጽርጋታት ግዚያዊ ካፒታል መዋህለሊ ካፒታል ክሳተፉ እንገብረለና ቢሮ ጉዳይ መናእሰይ ትግራይ ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ 32,000 መናእሰይ ትግራይ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ከም ዝተሰደዱ ካብቲ ቢሮ ዝረኸብናዮ መረዳእታ የመላኽት ካብ ቴሌቪዥን ትግራይ ዜናታት ሰዓት በቀጥታ ኣብ ምክትታል ትርከቡ ዜናታትና ቀጸልትዮም ሕዚ ድማ ጸጸባት ቢዝነስ ብመሳርሕትና ሃፍት ገብሩ ክቐርብ يمسكن يرسالم سلام طعنا هبلي زخوركم تملكتنا نزعل الزحرنا يوم زيناتات بيزنس حيزا قريبا لغون مكتتالكم عديم فلما هاجر لخت وعزن بازار اكزيبيشنن اب كتم اقسم تخفيتم ابت بازار اكزيبيشنن لعلي 130 افريتن نغادون يساتفو كم زلو من محدارتا كتم افليتو نصبصاب فسا مزغبه غبر مسقل كيروس كم صاب كاربوي أبا كتم أخصم زتخفته بازارن إكزيبيشنن ندعم حويتن سلام النجارو رك أنوسيو تجري بزبل مرحي حساب عم مسلات يركب أبتي بازار زرخبناهم عدكتن شيتن بركس ولو عينتات شقطات بتمتعت أنواع كمز قربو يزربون عديتات مالتنا نحنا دك أنوسيو دما عدد ما تحسن جزاء يعني قدم مو تنجزا ناس قرد لنا نسخنا مال إسلازلنا كأخلو خمسيتو كبرنو جميرو كل مال إنا هنتجدلنا عدومبر نجارو رك أنوسيو كتم أخصم ويزرو راهل سيفوم أبتي بازار بركس ولو شقطاتن فرياتن كم زركبون بفلاي مجبتن كف زخون دما بصفحات كم زقربو حبرسب تجنزيبو تتقام كخون يجيب بايبلام كيف زيتي رز مساسل بنا مساعدين على إيكونومي عدادا نحو أو مسرف داري عدادا من الرجع على الجامعة بعيدة يزحسن كل عمت مريض بسم الله كمشماتنا تزغاجنا زلنا كمشمت زلنا كمفتالت زلنا عدومبر محبر نغادو دق انوسيو تግራይ ወይዘሮ ግደይ ተስፋይ ተኸፊት ዘሎ ባዛርን ኤግዚቢሽንን ብሰንኪ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ዝተሃሰየ ቁጠባ ብምንቃሕ ሕውየት ኣብ ምምጻእ ናይ ባዕሉ በርክቶ ከም ዝህልዎ ይዛረባ ብዘይ ነጋዶ ደቅ አንስትዮ ሰላም እንዳግምጸትን ከም ዘይረጋገጽ እውን ምፍላጥ ኣለዩ እዩ ምስ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ባንክታት ውልቀ ሰባት ሃፍትን መንግስቲ ብምትሕባር ኣብ ዘለዎን ድኽነት ዝወጻሉ ترمي بمثلام بستخعال عقمي بإيكونومي مدقاف مبرتتا عم انقصاص نركب مكتل كنتيبا كتما أخصم أيتابه برهنا بدك أنوسيو استدالو بازار أب استفعل عود السراح نزتوافر عنا قادو زحش عقم نخوننا نايب على بركتو كله يبلو بدك أنوسيو أب نقدي زرفي توافيرن نتناي نقدي سرعات متحز عقمنا قادو ناي نقدر منقصاص دا ايكونومي منقصاص ناي كتمانا نور مملاس داغما هنصتن حويتن تجاي نمرغغاص اب نغورو زلنا قالسي فانشتا ادلو انت خنت كتواخن سلازيبلا بعلنا نوعلنا ناي وشتا عقمنا ون بزحش واغا ندامصانا خنزي زول سرعه تطرخنا نقصلو سلازغونه زجمركنا قالسي اغبنخن تسليفنا حويت نخوول زكالنا كله خم يجبر بزجات امزي ترغاغي قالتي يجن بمتحبار نغادو دق انوستيو كتما خصومن محبر نغادو دق انوستيو تግራይን ዝተዳለወ ባዛርን ኤግዚቢሽንን ንዝቕጽሉ 10 መዓልታት ተኸፊቱ ከም ዝጸንሕ ተሓቢሩ ኣብ መፍረያይነት ደርሆን ማዕርን ዝነጥፉ ዘለዉ ሓረስቶት ወረዳ ሳምረ ምንባብሮም ንምምሕያሽ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ገሊጾም ኣብ ምትእሳር ዕዳጋ ዘሎ ጸገም ክፍትሐሎም ድማ እቶም ሓረስቶት ሓቲቶም ህይወት ሽበሺ ተወሳኺ ሒዛላ
بمتحبار بيت صحفت كاثوليكاويت بيت كريستيان ጨንፈር عدግራት ንኡስ ጨንፈር መቀለ ኣብ ከተማ ሳምረም ኣብ ምህርቲ ሓረስቶት ዘድሃበ ባዛር ተሳሊጡም ወይዘሮ አብረህት ገብሩ ነባሪት ከተማ ሳምረያም بمفرايነት ደርሁ መናብራ ከም ትመርሕ ብምግላጽ ብፍላይ ብሰንኪ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ትግራይ ልዕሊ 1.8 ደርሆ ከም ሳነትን ኣብ ዝሕዘዋን ካብ ማይክሮ ፋይናንስ ደደቢት ገንዘብ ብምልቃሕ ስርሓ ከም ዘቀጸለቶ ትገልጽ ደርሆ ለጓለን ስቴቲ ብጣዕሚ ጠቃሚት እያ بقليل ጓለን ስቴቲ ኢድሱ ኤክትሬት ገብሪ ካብ እንቋቑሖ ይኹን ካብ ደርሆኣት ይኹን ቅድሚ ዝኹነታት ንነበረን ልሕሻ ዓቕሚ ፈጢርና ባዕለይ ገዛ መነርያ ሰሪሐ ጽቡቕ ለውጥ ኣምፅየ ንእሽቶ ናፍቲ ኩነታት ትጅመርተሎ ልዕሊ 1.8 ميتي بسألة ترقيص طفات توسحني زرو خزون هم حدش تلاعيلا لقح وسيدة هذا مليون كابد دبيت وسيدة خزون بموديل غالنستيتي ايه هم عندنا جميرة يا مالتي درهو بمججح كم تكفافل ونز حبرت ويزر ابرهت متسار عداقا بزي مهلاوز تفلالي صقمات كم زقات ما تقلص اسكاو 3 شح حجاجوتيلنا انا نعبي بحد غزي سلازي 3 شح حجاجوت انت سومون عداقا سين خلن توسقتلوا بالك كونات المقبي اختقروا لنا مالتيو تزهيب خيان بعلن علنين لبالع موتي لقاطمكي سلازي عداقا يلي اوز خزمن هذا بتمساسالي نوارايتا كتما منسي حاغوس دستاون لقاح بموساد بمفراينت معر عرسو يخون سدرو كاب تصباينت كم زناقف يردم مفرايونيا ببازح ግን ካብ ገባር የርልኮ ናይ ደደቢት ማይክሮ ፋይናንስ ነውፂና መጀመርያ 300 ሺህ ውፅየ ነይረ ለሐሩ መሊሰ ዕፅዋ ክባይ ኳቢና መሊስና ከዚ 700 ሺህ ውፅየ ማለት እዩ 700 ሺህ ውፅየ ዓመቲ ገለየ ወፂና ንውን ረጋ ከፍሎ ፍርቅ በጽሕ ኣለኹ ማለት ስለዚ ናብራይ ብጽቡቕ ይመልሎ ገዛ ጥሪያ መንቀሳቀስ ይውን ሒዘ ቤት ጽሕፈት ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ጨንፈር ዓድግራት ውጽኢት ምርት ሓረስቶት ወረዳ ሳምረ ናብ ዕዳጋ ንምቕራብን ጸገም ሓረስቶት ብዘላቕነት ንምፍታሕ ዓሊማት ሰርሕ ምህላዋ ሓላፍቲ ቤት ጽሕፈት ኣባ ወልደ ማርያም በየነ የረዱ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ኣብ ከባቢ ሳምረ ዘሎ ሕብረተሰብ ኣብ መነባብሮኡ ክልውጥ ኣብ ዝግብር ነገር ብፍላይ ጸገም ናይ ዕዳጋ ምትእስሳር ኣለዎ ዕዳጋ ምትእስሳር የምርትዎ ተዘምርትዎ ከዓ ብጣዕሚ ርሑቕ መንገዲ ዘይኣተወ ስለ ዝኾነ ሕብረተሰብ ይውጻሕ ይሰርሕ ግን ናብቲ ፍርያቱ ናብ ከተማ ቀሪቡ ዋጋኡ ተጻዕሩ ዝመጣጥን ክረክብ ስለ ዘይኽእል ናብዚ ቀሪብና ኤግዚቢሽን ገይርና ዝሓግዝ ትውን ሪኦም ካብዙ ነገራት ነቲ ሕብረተሰብ ክሕግዙ ኣብቲ ጽርግያ ምስራሕ ድዩ ዕዳጋ ምትእስሳር ድዩ ሓገዝ ንኽገብሩ እዙ መድረኽና ፈጢርናዮ ዘለና كبرات تمركتنا نزعل الزحرنا يوم زيناتات بيزنس زازيمن مكتبالكم عزينا المسكين حزينا بمساحتي يرسالين قبل مدينة نفسكم سلام زي مسجن هافتو حزب الماط أبطابات سبورت زقربلو جزائرنا بتحنا إذا حد صار مسا طعنا بلي تملكتنا دحندوم سيخو مزينات سبورت الساعات يحزلكم قريبا مسارحتي يروساليم بمسكان ناب فلاموت زيناتات وشت عبدك سجر متقاللي قطمات وانجا بانكم بسا عصادل صوتا مدب وصيلوم كاب علت 18 ميازيا جميرو كساب كلتا غنبت اب كتماتات عدوا نخصو من زكايد متقالي قطمات وانجا بانكم بسا تساتفتي غانتات مدبن فليطن لوام 24 غانتات تساتفالو قطمات اب 6 مدب استددل خوينو اب مدب حدا شرارو كورم هوسبيتال هارموني اكسوم بي مدب كلتا زالامبسا سيراك الكترونيكس سامره چلا سافاير مدب 3 مخوني عدو قدام شرندا سلاسه مارس مدب 4 هاص يوحنس هاجر سلام بزات معراب تግራይ ዶምቦስኮ عدوا مدب 5 ኩይሓ ሓሓይለ ወልዋሎ ቢ ዕቋርን ለቃሕን ቀመር مدب 6 ድማ ራማ 4 ስሑል ሽረ ቢ እንትጮ ማይለምንን ተደልዲለን ጽወት ሳተን ከካይዳይን زغبا سراح قديمو بزي مسرحو غانتانا كتورد مخنيات كوينو إلوم دغفتي غانتا كعس اغري حاول تخصم
ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኣክሱም ኣብ ላዕለዋይ ሊግ ኢትዮጵያ ክትሳተፍ ጸኒሓ ናብ ቀዳማይ ሊግ ምውራዳ ዝዝከር እዩ። ዮሃንስ ኣሸብር ንዝለኣኸልና ጸብጻብ ገብረ እግዚአብሔር ታደለ ኸርወ ካብ ላዕለዋይ ሊግ ኢትዮጵያ ናብ ቀዳማይ ሊግ ኢትዮጵያ ወሪዳ ዘላ ጋንታ ሓወልቲ ኣክሱም ንኽትወርድ ምኽንያት ዝኾኑ ፀገማት ንምእራም ጠንበተ ሂባ ክትሰርሕሉ ከም ዝግባእ ደገፍቲ እታ ጋንታ ገሊፆም። ደገፍቲ እታ ጋንታ መብራህቱ ገብረ ገርግስ፣ መሰረት ኣብራን፣ ፋኑስ ዘሚካኤልን እታ ጋንታ ካብ ፈለማ ጀሚሩ ጉጉይ ኣካይዳ ከም ዝነበራ ይሕብሩ። ካብ መጀመርታ ተጫወቲ ክምልመሉ ዘለዉ እውን ዓቕሚ መሰረት ዝገበረ ምልመላ ኣይነበረን ኢለ ዝኣምና ኣነ ፐርሰናሊ ከም ናተይ ማለት እዩ። ሽዑት ሒዝና ሓሳባት እንዳሃና ነርና ኢና ብዝተፈላለየ መንገዲ ሶት ዝኽየድ ዝነበረ ካይዳ ልክዕ ስለዘይነበረ እዩ ናብዚ የምፂና ዓቕሞም ዘይፍሉጥ ተጫወቲ ይመፁ ነይሮም። ካብ መጀመሪኡ ክዋቐር ተሎ እቲ ጋንታ ሓደን ሰብ ይመሪፅዎም ቶም ተፃወቲ ቴክኒክ ኮሚቴ ተሓወሰን ማንም ዝተሓወሰ የብሉን ሽግራስ በቃ ካብ መጀመርያ እዩ ነይሩ። ንተጓሩ ተጫወቲ ኣብ ደቂ ዓድኻ ቀልጥም ካሓቢጥ ካብ ዘይ ምስራሕ ይመስለና ኣነ ፀገማት ኣክሱም ወዲቕዋ ዝኒአ እዚ ነገራት ዝኸውን እዩ ኢለ ክሓስቦ ዝኽእለሉ መንገዲ እዚ ነገር እዩ ማለት እዩ። እታ ጋንታ ካብ ኣጋጢምዋ ዘሎ ውድቀት ዳግም ንክትለዓል ተስፋ ብዘይ ምቑራፅ ብውህደት ምስራሕ ከም ዘድሊ ወሲኾም የገንዝቡ። ምስ ደገፍትን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ሓበራዊ ዘተ ምግባር ኣገዳሲ ከም ዝኾነ እውን እቶም ደገፍቲ ይዛረቡ። ሕዚ መፍትሒኣ ካብቶም ናይ ቀደም ተፃወትቲ ኣለዉ ካብኦም ተዋቒሩ ቴክኒክ ኮሚቴን ኣሰልጠንትን እዛ ጋንታ ኣብ ዝነበረቶ ኣብ ሓፂር ግዜ ክትምለስ እያ። ያው እቲ ምውዳቕ ምድያብ ዘሎ እንድዩ ኣብ ስፖርት ክሳብ ዘለኻ እዋን ክትሰዓር ክትሓልፍ ክትወርድ ዘሎ ነገር እዩ። ስለዚ ናብ ቀዳማይ ሊግ ወሪዳ ዘላና ዓመታ ኣብዚ ዓመት ዝነበሩ ክፍተታት ብፍላይ ተተካእቲ መናእሰይ ዕድለ መሃብ ዝነበራ ጉለታት ኣሪማ ሞር ደቂ ተኸባቢን ተጋሩን ዝኾኑ ተጫወቲ ዕድል ሂባ ዘለዋ ክፍተታት ኣሪማ ነዚ ውድቀትስ ከም ፅቡቅ ዕድል ክትጥቀመሉ ኢለ ይሓስብ። ድሕሪ ውድቀት ተስፋ ምቁራፅ የድል ማለት ጠንኪርና ንሰርሕ ኣለና ኩላና በብዝኒአና እየ ማለት እዩ። ብዙሓት ቆልዑት ኣለውና ንብሄራዊ ሊግ ዝምጥኑ ብዙሓት ቆልዑት ኣለውና ንዖም ዕድል ተዝወሃቦ እሞ ንሶም ፅቡቃት ተሰልጠንቲ እውን ኣለውና። እቶም ፅቡቃት ተሰልጠንትና እውን ኣብቲ ደረጃ ንሱ ኸይዶም ካብ ብሄራዊ ሊግ ማለት ንሕና ይንፅበያ ነርና ንሕና ብሄራዊ ፕሪሚየር ሊግ ትድይወሉ በቃ ዓይነና ስንዑ ይጽበ ነይሩ ኣምሮና ቦይ ሓስብ ነይሩ። ሕጅና ብሄራዊ ሊግ ወሪዳ ኣላ ኣለውና ተጋሩ ተጫወትን እዮም ማዓት ካብ ሜድያን ወጻኢ ጸወታ ዘለዋ ጋንታት ትግራይ ከቢድ ዋጋ ይኸፍላ በምህላውን ኣብ ቀጻሊ ኣብ ትግራይ ንክጻወታ ዝምልከቶም ኣካላት ነዚ ጉዳይ ኣጽንኦት ሂቦም ክሰርሕሉ እቶም ደገፍቲ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም። ሓደ ካብቲ ክወድቃሉ ኮይኖም ዘሎ ምኽንያት ሓደ ካብ ዓይን ደገፍቲ ርሒቐን ምኻደን እዩ። ናይ ሆም ኣድቫንቴጅ የብለን ዘን ቲም ዜን ናይ ደጋፊ ኣድቫንቴጅ ስለዘይብለን ስለዚ ንቐጻሊ ዓመት ተኾይኑዎ ብኸተማ እንተዘይኮይኑ ድማ ኣብ ትግራይ ጸወታሉ ዕድል ተዝማቻቸ ይብል ማለት ጋንታ ሓወልቲ ኣክሱም ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ላዕለዋይ ሊግ ኢትዮጵያ ምድብለ ተደሊላ ጸወታ ኣብ ምክያድ ዘላ ኮይና ዛጊድ ኣብ ዛካይርቶም 19 ግጥማት 12 ነጥቢ ኣዋህሊላ እያ። ኣቐዲማ ድማ ካፍቲ ሊግ ዝወረደት ጋንታ ኮይናላ። ተመልከትና ዜናታት ስፖርት ሰዓት ነዚህም ዝመስሉ ነይሮም። ያሬድ ገብረ እግዚአብሔር ምስቶም ዜናታት ሓቢረኩም ነይረ ምስትረኩም ላትና ናይ ዜናት ምንኹን ኣብ ኢየሩሳሌም ክፈርሰኩ يمسجن ياريد خبركم تملكتنا حزب صحنا زينا له كقربالكم ፖለቲካዊ ባህልና ኣብ ምድማፅን ምካልን ምክባርን ዝተመስረተ ንምግባር ብልዑል ቆላሕታ ክስራሕ ከም ዘሎ ፕሬዚዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ሓቢሮም እቶም ፕሬዚዳንት ነዚ ዝገለጹ ሎሚ ሚያዝያ 2017 ዓ.ም ኣብ ዝተኻየደ ናይ ካቢኔ ኣኼባ እዩ እቲ ካቢኔ ብቢሮ ሲቪል ሰርቪስ ተዳልዩ ዝቐረበሎ ወዳድባብያት ዕዮ መሰረት ገይሩ ዝተዘተየ ኮይኑ ድሕሪ ሰፊሕ ምይይጥ ምክያድ ድማ ብሙሉእ ድምፂ ኣጽዲቕዎ ኣሎ እዚ ኣወዳድባ ነቲ ኣብ ስራሕ ዝጸንሐ ብመሰረቱ ዝልወጥ ዘይኮነስ ዝነበረ እዚ ሰንሰለት ብዘወግድ ውጽኢታውነቱ ናይቶም ትካላት ሓይል ሰብን ብዘረጋግጽ ልዕሉ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብሙሉእነት ክፍጸምን ብዘኽእል ኣገባብ ንምትዕራይ ዝዓለመ ምዃኑ ፕሬዚዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ገሊጾም ፕሬዚዳንት
ጀነራል ታደሰ ወረደ ተሓሒዞም ቀንዲ መምዕራያ ወዳድባብያ ትዕዮ ዘድልየሉ ምኽንያት ኣብዚ ሓጽር ግዜ ውዕሊ ፕሪቶርያ ብምሉእነት ክፍጸም ዘኽእሎ ወዳድባታት ንምትእታውን ኣብ ህዝብና ዘሎ ዙርያ መለሽ ጸገም ንምፍታሕን ማእኸል ዝገበረን ምዃኑ ገሊጾም ካብቶም ኣብ ተሓድሽ ኣወዳድባ ዝተኻተቱ ኣብያተ ዕዮ ሓደ ድማ ትግበራ ውዕሊ ፕሪቶርያ ዝከታተል ሴክሬታርያት ምዃኑ ወሲኾም ገሊጾም በተዛማዲ ብዛዕባ ምምላስ ተመዛበልቲ ምክያድ ፖለቲካዊ ልዝብ ምስ ፌደራል ምስ ንባት ዳግመ ጽንበራን ሰራዊት ትግራይ ወዘተ ኣብ ውዕሊ ፕሪቶርያ ዝምርኮስ ኮይኑ ዓርሱ ዝኻለ ወዳድባ ክህልዎ ምግባር ግድን ከም ዘድሊ እዮም እቶም ፕሬዝዳንት ዝሓበሩ ኣብ ኣፈጻጽማ ዝምልከት መንግስትን ፖለቲካ ፓርቲታትን በሓባር ኮይኖም ዝከታተልዎ ምዃኑ ዝገለጹ እቶም ፕሬዝዳንት ኣብ ዝቕጽል ሓደ ዓመት ብፍላይ ድማ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ዝያዳ ምጥንኻር ብቐጻልነት ክስራሕ ኢሎም ፖለቲካዊ ባህልና ኣብ ምድምማጥ ምክኣልን ምክባርን ዝተመስረተ ንምግባር ብልዑል ቆላሕታ ክስራሕ ከም ዘለዎ ዝገለጹ ፕሬዝዳንት ታደሰ ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ጸገም ብዘላቕነት ምፍታሕን ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ዝያዳ ንምጥንኻርን ተሓሳብ ዝገበረ ምዃኑ አብሪሆም ፖለቲካ ትግራይ ካብቲ ዘለዎ ዘይራኸብ ጸፍሒ ወጽዩ ሙዕሪ ፖለቲካዊ ባህሊ ንምህናጽ ከዓ ብቐጻልነት ምስራሕ ከም ዘድልውን ሓቢሮም ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ በተዛማዲ ርክባት ወረዳ ምስ ወረዳ ዞባ ምስ ዞባ ብቐጻልነት ብምፍጻም ኣብ ህዝቢ ትግራይ ጸንሐ ስጡም ሓድነት ዝያዳ ንምጥንኻርን ፖለቲካዊ ባህሊ ትግራይ ሙዕሪ ንምግባርን ከም ዝሕግዝ ገሊጾም በቲ ዝተገበረ ሓድሽ ምትዕራይ መሰረት ድማ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ስራሕ ዝነበረ ካቢኔ ሴክሬታርያት ዝተዓጸፈ ኮይኑ ብቐጥታ ቢሮታት ንፕሬዝዳንት ተጸዋዕነተን ክኸውን ሓደ ምክትል ፕሬዝዳንት ክህሉ ተገይሮሎም በዚ ዝተገበረ ውሱን ምትዕራይ መሰረት ድማ ኣብ ሓጺር እዋን ውሱን ናይ ኣመራርሓ ለውጢ ከም ዝግበር ኣንፈት ተቐሚጡ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት 3 ሚያዝያ 2017 ዓመተ ምህረት ዕለታዊ ዜናታትና እዚኦም ነይሮም በኢየሩሳሌም ገብረመድህን ብመዳይ ምልክት ቋንቋ ድማ ሰለሞን ኃይሉ ምስ መላሶም ስቱዲዮ ሓቢርናኩም ጸኒሕና ሰላም